Like, subscribe, and get notified. सिन्स आवर एक्झिस्टन्स म्हटल्यार ही चिकोलना बोगमालो पंचायत फावंड जाली हेच्यातल्यान पयली बाल ग्रामसभा आयज आमची म्हणजे आयच्या दिसा हांगासर कंडक्ट जाली. आमची पंचायत अंडर कन्स्ट्रक्शन असल्या कारणान हांगासर आमी बोगमाळो चर्च हांगासर ही ग्रामसभा घडोवन हाडली. मोर दॅन 100 पार्टिसिपंट्स ह्या ग्रामसभे भितर आयज पार्टिसिपेट जाले. आमी एक तरेन ह्या ग्रामसभेचो जो प्रोसिजर म्हणजे बाल ग्रामसभा करता आसतना जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तेच्या खातीर गायडन्स आमचे ह्या पंचायतीचे सेक्रेटरी बाब कपिल नायक हेंच्यांनी आमकां सुरवातीक उलोवन केलें आनी तेंच्यांनी अंडरस्टँड केली भुरग्यांक बाल ग्रामसभा म्हटल्यार कितें. तेच्या उपरांत आमी ह्या बाल ग्रामसभेचो चेअरपर्सन म्हणून ड्वेन झेवियर एका भुरग्यां मदीं म्हटल्यार ताका नॉमिनेट केल्लो आनी तेणी इशू आयकून घेतले. आमी भुरग्यांचे जे सजेशन्स आसात भुरग्यांचे जे डिमांड्स आसात किंवा तेंचे जे एडवायजीस आसात ते समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी तेचेर आमी काम करतले. त्याच परेन आमी आयजच्या दिसा ह्या बाल ग्रामसभेच्या निमित्तानूच आमी आनी एक एडिशनल आमचे इन हावस जे एडवोकेट ऐश्वर्या तोराट हे आमचे वॉर्ड मेंबर असल्या कारणान त्यांनी हांगासर एक चायल्ड प्रोटेक्शन एक्टाचेर एक आपलो टॉक डिलिव्हर केलो. तसोच तेच्या उपरांत ट्राफिक सेल वास्को आणि वास्को पोलीस स्टेशन यांच्या जोड पावलान हांगासर शैलेश नार्वेकर हे PI आसले तेंच्यांनी ट्राफिक रुल्साचेर अवेरनस भुरग्यां मदीं स्प्रेड केली. आज आमगे बालग्राम सभा आसलोली आल्लो बरी आमगे पंचायती आमी थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंचे आमकां सगळे डिटेल्स नेसेसरी आहाय ते डिटेल्स प्रोवायड केल्यो की आमगे कितें डिवेलपमेंट बी जावपा जाय तें आमकां कोडोन येयलें. आनी हांव ट्रॅफीक हेकाय थँक्यू म्हणटा की तेणी आमकां अशें करून नेसेसरी डिटेल्स आहाय त्यो अशें करून प्रोवायड केल्यो. Today we had road safety talk in the villages of Bokmalo village, and we are thankful to the Sarpanch of Bokmalo village and the Panchayat for organizing this event over here. They had a Gram Sabha, Bal Gram Sabha today, and with that also we continued with this road safety talk. So it is the need of the hour today that all the people are aware of the traffic rules and regulations. Watch on Herald TV.